Umutoza w'ikipe ya APRFC umunyamaloc Taleb Abdelrahim amaze gutangaza amagambo akomeye haba kwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ndetse na CAF. Atangaje ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse akomoza kuri tombora bagize mu mikino ya CAF Champions League ku ikipe ya Les Ligres du Congo batomboye mu mikino ya mbere yibanze bashaka itike igomba kugera mu matsinda ya CAF Champions League. Ni byinshi avuze, ndaje tumanze tumwumve, gusa reka manze nizere ko wamaze kuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Niba ari n'ubwa mbere tubanye, ibuka kuyikora none wibuke gukanda kunzogira kugira ngo ujye uba umwe mu bambere ibigano byacu bigeraho muri rusange. Reka nizere ko umeze neza cyane, nizera ko uri buze kugira intangiro nziza z'icyumweru. Umutoza Talebu atangaje byinshi bigiye bitandukanye, gusa ku bantu bumva igifaransa reka tumanze twumve, none ndaza kugaruka gato mbwira bamwe mu bantu batabasha kumva ururimi rw'igifaransa, ngerageza kugenda babwira ibyo yagerageje kugenda avuga muri aya magambo. Vous savez, nous on a déjà joué l'année dernière, on a gagné la Super Coupe. Donc on est très confiant, donc on va préparer ici, parce que maintenant la fédération exige 2 matchs, alors que normalement ça se fait pas. C'est 2 matchs, c'est une finale entre la première et la deuxième. Nous, on a eu les 3 trophées. Donc l'équipe qui va nous jouer, c'est Rayon Sport. Ils n'ont pas une demi-finale finale, je ne sais pas pourquoi. Et donc d'ailleurs, notre équipe a fait la protestation au niveau fédéral pour qu'on joue un match. Pourquoi 2 matchs? Mais vous allez jouer? Je ne sais pas, c'est administratif. Moi, si on me dit demain joue, je joue. Je suis professionnel, mais je ne sais pas. Donc on attend la réponse de la fédération. Là où chaque décision fédérale, moi je la respecte. Il y a l'information dit que vous avez écrit pour les fédérations. Oui, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, on a écrit pour cette demi-finale finale qui a été créée. Parce que normalement, la fédération doit nous aviser l'année dernière, mais pas à 3 semaines de la finale. Donc on a écrit, on attend la réponse. Comme on aurait espéré une équipe où il n'y a pas de problème. Comme vous savez, il y a Ebola au Congo. Hier, j'ai entendu dire, j'ai vu à la télévision que dans une ville, il y a 4000 cas. Donc nous, on ne peut pas risquer les joueurs d'aller dans un pays où il y a cette maladie qui peut gêner et qui peut nous créer des problèmes de santé. En plus, il y a la guerre. Et donc nous, on essaye de voir là, avec la CAF, de jouer dans un terrain neutre, mais on va jouer une chance. On est très motivé, on attend la réponse de la CAF. Mais on est prêt, on se prépare pour voir où on va jouer, ou en Tanzanie, ou en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas, ou chez nous. Donc on est prêt pour jouer. Mwabyumvise rero atangaje byinshi bigiye bitandukanye, gusa reka ngerageze kugenda mbisubiramo mu rurimi rw'ikinyarwanda bimwe mu by'ingenzi yagerageje kugenda avuga. Umutoza Taleb mbere na mbere yabanje kuvuga yuko batungwe mbere bakibona ko finali ya Super Coupe izakinwa ari kimwe cya kabiri, bagomba gukina imikino igera kuri 2, nyamara bari bazi ko bazakina umukino umwe n'ikipe ya Rayon Sport. Bavuze ni ibintu batishimiye ndetse bagerageza kubaza Ferwafa nubwo itigeze ibasubiza, ndetse anavuga yuko umutoza Taleb umunyamakuru yahise amubaza ati none muzakina, avuga yuko ari umunyamwuga ndetse atekereza ko uko byaba bimeze kose ikipe yiwe iri tayari agomba kuzayifasha ndetse bagomba gukina ino mikino mu buryo busesuye. Ikindi cya kabiri, umutoza Taleb bamubajije ku kijyanye na tombora, avuga ko ikipe ya Les Ligres du Congo by'umwihariko bamubajije niba bashobora kuba barandikiye CAF. Yemeje ko bandikiye CAF bayibasaba yuko uyu mukino wakwimurwa ukaba wakurwa muri Congo Kinshasa, kubera ko yavuze ko batakwemera kuba bafata abakinyi babo bakabashyira mu kaga ko kuba babajyana mu gihugu kirimo intambara ndetse n'icyorezo cya Ebola. Ubwo ni icyorezo cya Ebola yarashatse kuvuga, kweko n'ubundi avuga ko bandikiye CAF bayisaba yuko bashaka ikibuga kiri netere cyangwa sandi baba bakwimurira umukino, ndetse avuga yuko gishobora kuba ari muri Tanzania cyangwa se hano iwacu mu Rwanda, dore ko nta ntambara ihari ndetse nta n'icyorezo cya Ebola gihari. Bishoboka rero akaba ari naho bashobora kuba bakina imikino yombi ya gishuti mu gihe yombi yo kuba bashaka itike ibageza mu mukino wa kabiri uhita ugana mu matsinda, izatsinda hagati y'ikipe ya APRFC ndetse na Les Ligres du Congo, ikomeza ikazahura n'ikipe izava hagati ya Zamalek ndetse n'ikipe ya iSport yo mu gihugu cya Ethiopia.
ikipe ya APRFC ibingi umutoza Taleb yabitangaje nyuma y'uko y'amakuru yari yagiye agaragara avuga yuko ikipe ya APRFC ishobora kuba yarandikiye isaba yuko CAF babahindura ibibuga, ndetse binavuga yuko ikipe ya APRFC hari harandi makuru yari yasohotse mbere avuga ko ishobora kwita yarishimiye ibintu byo kuba harabaho imikino ibiri ya gishuti na kwibiri imikino ibiri ya Super Coupe, Ferwafa Super Coupe. Ni zimwe mu nkuru tutigeze tubona ibaruwa iri officiel guturuka muri equipe ya APRFC cyangwa se tubone Ferwafa ibikonfirma, ariko umunsi kuri finali ya Sekafa icyo kibazo bakibajije President Fabrice agisubiza mu bundi buryo bisa nkaho avuga ko ikipe ya APRFC ari equipe nkuru, ndetse avuga ko nta baruwa yayo bigeze babona iri officiel babwira ko bashobora kutazakina imikino ya Super Coupe. Ubwanga ni kuri Super Coupe, ndetse kuri Shema Ngoga Fabrice yavuze yuko ku kijyanye na CAF cyangwa se kuba barandikiye CAF, yavuze yuko ari ibintu bagitegereje kuba bareba icyo CAF yababwira, ndetse muri APR ho bemeza ko bashobora kuba barandikiye CAF nkuko umutoza amaje kuba yabitangaza. Gusa ni byinshi bikigwaho, ahubwo umutoza yavuze yuko bakomeje kwitegura kugira ngo barebe uburyo barebe uburyo bakomeza kugenda azamura ritime y'abakinyi muri rusange, dore ko babizi neza ko ikipe ya Les Aigles du Congo bakinye nayo bazakina nayo ni ikipe ikomeye. Murabyuka ko muri iri joro hari umukino ukomeye wa Yanga Wananchi Day cyangwa se Yanga Days. Umukino warangiye ikipe ya Les Aigles du Congo izakina n'ikipe ya APRFC, itsinze ikipe ya Yanga ibitego 2-1. Nabonye na Sheikh Bri Watara yabipostinze kuri rukuta rwe rwa Instagram kuri story, ashyiraho akantu kavuga ngo asa nkaho yume, ariko ntekereza ko no mukino umutoza Taleb nawe yitegereje, abizi neza ko iyi kipe ya Les Aigles du Congo ari mwe mu makipe akomeye hariya muri Congo Kinshasa. Ubwo byose no gutegereza tukareba ese umutoza Taleb ndetse n'ikipe ya APRFC niki kiraza gukurikiraho, ese ikipe ya APRFC irakomeza kugenda yitegura mu buwe buryo. Gusa ibi byose bitangaje nyuma yuko yaramaje kwisasira ikipe ya Marine FC ya Etincelle mu karere ka Rubavu, ayitsinda ibitego 2-1. Ibitego 2 byatsinzwe n'abataka bombi, haba William Togwime ndetse na Uwiyaremye Fidari, igitego cyiza kuri assist zombi z'uwitwa Maniko Diakan Michel, umwe mu basore beza kabisa ubona ko ashobora kuzafasha cyane ikipe ya APRFC. Gusa umutoza Taleb ubwo nawe no gukomeza tukareba ese ikipe ya APRFC azayifasha kuba yagera aho abanyarwanda benshi batekereza, dore ko amaze gusezererwa muri Sekafa Kagame Cup yavuze yuko impumbere zabo bafite ari ukuba yafasha ikipe ya APRFC kuba yayigeza mu matsinda ya CAF Champions League, dore ko yatomboye ikipe ya Les Aigles du Congo ntiyari buze guheraho, yarenga umutaru akaba yagera mu nzira irimo Zamalek, ariko abafana b'ikipe ya APRFC bo bakubwira ko iyi Zamalek 2-4 igeze kwarira ibitego 4 kuri Stade Amahoro, ishobora no kuba yaza ikaharira ibindi bitego 4-1 nabyo ntaribi. Ariko nawe ntekereza ko ikipe ya APRFC ikomeje kugenda yitegura, dore ko yaza gukurikiza indi mikino 2 ya gishuti mpuzamahanga, abiri buze gukurikiza ikipe ya Jamus, igakurikizaho ikipe ya Azam yo muri Tanzania. Ni imikino ntekereza ko iraza gusiga ikipe ya APRFC iri ku rwego rwo hejuru, none tukazayireba iri gukina imikino ya Super Coupe, nubwo ivuga ko imikino ya Super Coupe ishobora kuba yakwimurirwa mu karere ka Rubavu kugira ngo abariho bakinira imikino ya kimwe cya kabiri, nkuko byagiye bitangazwa na bamwe mu bayobozi ba Ferwafa bavuga ko uburyohe bw'umupira w'amaguru utagomba kuba muri Kigali gusa, bagomba kubigeza mu ntara. Kandi ugiye kureba ahantu hakabiri haba hari vibe cyangwa se haba hashyushye ni mu karere ka Rubavu, akaba ari naho bitekerezwa yuko hashobora kuba hajyanwa iyi mikino ugereranyije na handi. Nuko uko bihagaze ubwo byose turakomeza kugenda tubibakurikirana neza 5 kuri 5. Wehe usabwa nta kindi, stay tuned, ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Kundi ibiganiro byacu ujye muri comment tubwire uburyo byumva, ese ubona ikipe ya APRFC ifite amahirwe angana te kuba yagera mu matsinda, ndetse n'uburyo umutoza Taleb akomeza kugenda akinisha ino kipe urayibihereza amahirwe angana te. Reka ngushimire nshimire we twabanye muri kiganiro, nshimire bamaze kwakora subscribe uri umuntu ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora kwayikora nona kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Ngiye mva Nebo Fabrice ni The Sport Move, reka tuzasubira utaha. Ciao ciao.